खरगोश और हाथी। जंगल में इतने हाथी थे। अरे भाई, इस खदर हाथी के लोग इसे हाथियों का जंगल कहते थे। इसी जंगल में कुछ खरगोश रहते थे। एक दिन हाथियों का पूरा दल पेड़ पौधों को उखाड़ता, कीड़े मकोड़ों को रौंदता और चिंघाड़ता हुआ खरगोशों की तरफ जा निकला। जमीन हिली तो खरगोश समझ गए कि क़यामत आ रही है। इनकी जानें सूख गईं। डर के मारे सर पर पैर रखकर भागे। बूढ़े, कमजोर और बच्चे जो भाग नहीं सकते थे, वो अपने बिलों में जा घुसे और सहम कर बैठ रहे। इन्हीं में एक नन्हा खरगोश था। इसने हाथियों को नहीं देखा था। इसकी समझ में न आया कि इसके खानदान के खरगोश क्यों भाग गए। हाथियों का दल सामने आता दिखाई देने लगा। वो सब आंधी की तरह बड़े चले आ रहे थे। अब तो नन्हा खरगोश डरा, समझ गया खतरा है। सामने एक मोटा सा दरख्त था। दरख्त का तना एक जगह से खोखला था। नन्हा खरगोश कूद कर उसमें जा घुसा। कुछ देर बाद शोरगुल कम हुआ। उसने डरते डरते पहले तो खोखले से झांक कर देखा, फिर कूद कर बाहर आ गया और अपनी बस्ती की तरफ चला। करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि बिलों से खरगोशों के रोने की आवाजें सुनाई दी। खरगोशों में पहुंचकर इसे मालूम हुआ कि बहुत से खरगोश बिलों में थे। वो सब पिस कर रह गए। बात ये हुई कि हाथी एक दूसरे रास्ते से नदी की तरफ नहाने को जाया करते थे। आज वो इस रास्ते से गुजरे। ये पहला दिन था। खरगोश बेचारे रो धोकर चुप हो रहे। लेकिन दूसरे दिन फिर से सारे हाथी उसी तरह औधम मचाते, क़यामत ढाते आए और जिसकी मौत लिखी थी उसे पीसते चले गए। तीसरे दिन फिर इसी मुसीबत का सामना हुआ। अब तो खरगोशों में भगदड़ मच गई। ये खरगोश, आखिर क्या किया जाए? कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए? इस तरह तो हम सब मर जाएंगे। क्यों न ऐसा किया जाए कि हम अपने में से एक समझदार खरगोश को हाथियों के सरदार के पास भेजें और ये बात समझाएं कि उनके इस तरफ गुजरने से बहुत सी जाने जाती हैं, इसलिए तकलीफ फरमा कर अपने उसी पुराने रास्ते से नदी पर तशरीफ ले जाया करें। हाँ, ये ठीक है। फिर दूसरे ही दिन एक खरगोश हाथियों की खास बस्ती की तरफ गया तो नन्हा भी इसके साथ था। वो हाथियों की बस्ती को देखना चाहता था। वहाँ जाकर देखा तो सरदार जी जमीन पर बैठे थे और उनके आसपास बहुत से हाथी, कुछ लेटे, कुछ बैठे और कुछ खड़े झूम रहे थे। नन्हा खरगोश बड़े खरगोश के साथ फुदकता हुआ सरदार की तरफ चला। ये कौन बदतमीज हैं जो बिला इजाजत हमारे दरबार में फुदकते चले आ रहे हैं? सलाम है जंगल के बादशाह। आप इस जंगल के राजा हैं और मैं इस जंगल में आपकी रियाया। हुजूर, फुदक कर चलना हमारी चाल ही है। उम्मीद है कि आप माफ फरमाएंगे। मैं खरगोश की बस्ती से आया हूँ और आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ। कहो, क्या कहते हो? हुजूर, जब आप अपने लश्कर के साथ निकलते हैं तो हुजूर, कई खरगोश मर जाते हैं, बहुत से जख्मी हो जाते हैं। तो हम क्या करें? हुजूर, ये मेहरबानी करें कि 3-4 दिन पहले आप जिस रास्ते से नहाने जाते थे, अगर उसी रास्ते से जाएं तो बहुत सी नन्ही मुन्नी जानें बच जाएं। क्या मतलब? क्या हम तुम सफेद चूहों के डर से अपना रास्ता बदल दें? हुजूर, डर किस बात का? फिर आप और हमसे डरें? हम तो ये दरखास्त करते हैं कि आपके राज में जीने का हक सभी को मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता। हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते। तुम कहीं और जाकर रहो और देखो। हम चाहते भी यही है कि इस जंगल में हमारी बिरादरी ही रहे। हमारे अलावा जो रहना चाहते हैं वो हमारे रहमो करम पर रहें तो रहें, वरना यहाँ से निकल जाएं। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। दूर खड़ा नन्हा खरगोश ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाथियों के सरदार की बातें उसे बहुत बुरी लगी। उसने दिल ही दिल में कहा, बड़ा घमंडी है हाथियों का सरदार। चचा मियाँ, अब क्या करोगे? अच्छा भाई, हम कहीं और ही जाकर रहेंगे। फिर सारे खरगोशों ने मिलकर तय किया कि वो दूसरे जंगल चले जाएंगे, लेकिन नन्हा नहीं माना। नन्हा खरगोश खरगोशों के सरदार से, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बताइए, ये जंगल जिस धरती पर खड़ा है, क्या वो धरती हाथियों ने बनाई थी मुखिया जी? नहीं बेटा, ये धरती तो हमारे, तुम्हारे और सबके खुदा ने बनाई है। तो ये जंगल इन हाथियों का लगाया हुआ है?
نہیں بیٹا، یہ جنگل بھی خدا کا لگایا ہوا ہے۔ تو پھر یہ ہاتھی کون ہوتے ہیں؟ اس پر قبضہ کرنے والے، مالک بن کر بیٹھنے والے، دوسروں کو ستانے والے؟ بیٹا یہ سب طاقت کا غرور ہے اور ہم کمزور ہیں۔ ایک دن میری نانی نے کہانی سناتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا میں بہت بار ایسا ہوا ہے کہ کمزوروں نے طاقتوروں کو ہرا دیا ہے۔ میری رائے ہے کہ یہاں سے بھاگنے کے بجائے سر جوڑ کر بیٹھیے اور سوچئے کہ ہاتھیوں کو کس طرح بھگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ننھے خرگوش کی بات کسی نے نہیں مانی اور سارے خرگوش اپنے خاندان کو لے لے کر جنگل سے جانے لگے۔ ننھا خرگوش سب کو جاتے دیکھ رہا تھا اور اپنی جگہ سوچ رہا تھا، یہ تو ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ اکیلا رہ گیا تو جنگل میں ایک طرف کو دھیرے دھیرے چلا۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ راستے میں ایک ننھی سی گلہری ملی۔ خرگوش نے پوچھا، گلو باجی تم اکیلی کیوں پھر رہی ہو؟ تم کیوں نہیں گئی؟ میں بھاگنا بزدلی سمجھتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ ظالم کے مقابلے میں کچھ تو دمخم دکھانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو گلو باجی، آؤ میں اور آپ مل کر ان ظالم ہاتھیوں کو بھگانے کی کوئی ترکیب سوچے۔ سوچتے سوچتے انہیں ایک جگہ گڑ کا شربت نظر آیا اور ایک ترکیب سجھائی دی۔ گلہری نے شربت میں اپنی دم کو ڈبویا، دوڑتی ہوئی ہاتھیوں کی طرف گئی۔ ہاتھی سو رہے تھے۔ اس نے سب کی سونڈوں میں شربت لگانا شروع کیا۔ جب گلہری اپنی دم ہاتھی کے سونڈوں میں کرتی تو ہاتھیوں کو گدگدی لگتی۔ وہ سونڈ ہلاتے، گلہری اچک کر دوسرے ہاتھی کی سونڈ پر دکھائی دیتی۔ اس نے بڑی محنت اور چستی سے یہ کام کیا۔ جب اس کی دم کا شربت ختم ہو جاتا تو وہ دوڑ کر پھر اسے بھگو لاتی۔ کچھ ہی دیر بعد ننھے خرگوش اور ننھی گلہری نے دیکھا کہ چوٹیوں کا لشکر ہاتھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں ایک ٹیلے پر بیٹھے دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ چوٹیاں شربت کی لکیر پر چلتے چلتے ہاتھیوں کی سونڈوں میں گھس گئی۔ پہلے تو رینگتی رہیں، پھر جب ہاتھیوں نے سونڈیں ہلائی تو کاٹنا شروع کر دیا۔ کاٹنا شروع کیا تو ہاتھی اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے اور سونڈیں پٹکنے لگے۔ چوٹیاں زور زور سے کاٹنے لگی مگر چوٹیوں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ایک ایک ہاتھی کے سونڈ میں سینکڑوں چوٹیاں گھسی ہوئی تھی۔ جنگل میں قیامت مچی ہوئی تھی۔ زمین ایسی کبھی نہیں دہلی تھی جیسی اس دن۔ ننھے میاں گلہری کے ساتھ دور ٹیلے پر بیٹھے دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ دوسرے دن صبح ننھے میاں نے ٹیلے پر سے دیکھا ہاتھی جنگل میں مرے پڑے تھے۔ فتح ہماری ہے، چلو دوڑ کر اپنی اپنی برادری کے پاس جائیں اور سب کو واپس جنگل میں بلا لائیں۔ اور پھر خود اپنے خرگوشوں کی طرف پھدکتے چل دیے۔ اس کے بعد خرگوش پھر سے جنگل میں واپس آ گئے۔ ہماری نانی نے ٹھیک کہا تھا کہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ کمزوروں نے بلوانوں کو ہرا دیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر رہیں، ہمت سے کام لیں، تدبیر سوچتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ اللہ کمزوروں کی ضرور سنتا ہے۔